বাংলাদেশে এখন ইউনূসের যে অপকর্মগুলোকে আপনার তুলে ধরা হচ্ছে সারা পৃথিবীর কাছে, সেটিও ভারতকে, কারণ ঘরের কাছেই ভারত এবং সেখানে অন্যান্য আপনার দেশের তুলনাতে ভারতের সুলভ মূল্যে সেটা সম্ভব। ফলে ভারতের এই যে আপনার হোস্টিং গুলো, এগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া, ভারতের যে কোনো টেকনোলজিকে বাংলাদেশে ব্লক করে দেওয়া। इंडियन एक्सपर्ट अब खुद मान रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी इंडिया की टेक्नोलॉजी थी वो अब खत्म हो चुकी है, और जो कुछ वहां से वो टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक करते थे, यानी रॉ के एजेंट्स बहुत सारे जो इंडियन है वो बांग्लादेश के अंदर हैं और इंडिया की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ वो मुसलसल लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन अब बांग्लादेश ने वो तमाम टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के अंदर काम करती थी उसको बंद करके इंडिया की कमर के ऊपर एक बड़ा हथौड़ा दे मारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि किस तरह से बांग्लादेश ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है, कैसे इंडियन को यूं गर्दन से पकड़ लिया, एक चिकन नेक से पकड़ रखा है और दूसरा ये जो पकड़ा है, इस बार तो इंडिया की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। जी हाँ, इंडियन जो एक्सपर्ट हैं, इंडियन मीडिया है, वो खुद कह रहा है, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखें बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया की टेक्नोलॉजी थी वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, वो मुकम्मल तौर पर अब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही बांग्लादेश के अंदर। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो इंडियन थे वो बांग्लादेश में इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ काम कर रहे थे, साजिश रचा रहे थे। कुछ लोग रॉ के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग जो रजीम चेंज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग एंटी यूनस सरकार हैं, कुछ इनके जो इस वक्त एजेंट हैं रॉ के, वो आर्मी चीफ के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं चल रहा इंडियन को कि अब हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जैसे इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट सर्विसेज, इस तरह बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी हैं वो जैसे ही बंद हुई तो उसके बाद इनका एक जोर है, एक जो लॉबी थी इनकी वो टूट चुकी है। अब इनको नहीं पता चल रहा बांग्लादेश क्या करेगा कुछ दिनों के बाद, इनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है, और बांग्लादेश बड़ा सेफ प्ले कर रहा है और बांग्लादेश ने ये सारी चीज़ें अब सीक्रेट रख ली हैं। मेरे ख्याल में ये इंडिया को बहुत बड़ा धचका है दोस्तों, इसीलिए चीखें हैं, इसीलिए रोना धोना है। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, इसको देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। কিংবা সেই ওয়েবসাইট, সেই পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে কয়েকটা টিভিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তো বাংলাদেশে যারা ওয়েব হোস্টিং করেন, বাংলাদেশে যারা আপনার ইন্টারনেট তো বলবো না, আপনার এটাকে কি বলে, ওয়েবসাইট বানান, সংবাদপত্র, বিভিন্ন রকমের তারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে হোস্টিংটা ভারতীয় বিভিন্ন কোম্পানি থেকে তারা ভাড়া নেন বা ভারতের টেকনোলজি সাহায্য নেন। এই ছাড়াও বাংলাদেশে এখন ইউনূসের যে অপকর্মগুলোকে আপনার তুলে ধরা হচ্ছে সারা পৃথিবীর কাছে, সেটিও ভারতকে, কারণ ঘরের কাছেই ভারত এবং সেখানে অন্যান্য আপনার দেশের তুলনাতে ভারতের সুলভ মূল্যে সেটা সম্ভব। ফলে ভারতের এই যে আপনার হোস্টিং গুলো, এগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া, ভারতের যে কোনো টেকনোলজিকে বাংলাদেশে ব্লক করে দেওয়া, এবং ভারতের যেমন ধরা যাক যে কিছুদিন আগে আজতাক বাংলা আপনার এই যে ফেসবুকে এইটা দেখার জন্য আপনার নানা ধরনের ব্লগ তৈরি করা হয়েছিল। এই ছাড়াও আপনার অন্যান্য যে ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো আছে, কারণ আপনি জানেন যে ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশের বর্তমান রিয়েল অবস্থা এবং তারা নানান ধরনের ব্রেকিং নিউজ প্রকাশ করে। বিশেষ করে আজতাক বাংলাকে নিয়ে আপনি তো জানেন যে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে, আইএসপিআর এর তরফ থেকে পর্যন্ত আপনার চিঠি প্রচার করা হয়েছিল। তারপরে ইউনূসের অফিস থেকে আজতাক বাংলার নাম উল্লেখ করে আপনার খবর প্রকাশ করা হয়েছিল যে নানান ধরনের হুমকি ধামকি বা এই করা থেকে বিরত থাকুন, সেই করা থেকে বিরত থাকুন, এগুলো। সো স্বাভাবিকভাবে এইটা নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে কঠিন হওয়ার কথা না যে ভারতীয় চ্যানেলগুলো, ভারতীয়, কারণ টেকনোলজির ব্যাপারে আমি যে খুব টেক স্যাভি তাও তো নয়, কিন্তু ভারত থেকে আগত যে কোনো ধরনের আপনার চ্যানেল
ওয়েবসাইট এগুলোকে ব্লক করে দেওয়ার একটা উদ্যোগ এই অবৈধ ইউনূস সরকার নিয়েছে, যেটা আপনারা এই গোপন খবরটাতে, যেটা আমি আপনাদেরকে নোট আকারে দিয়েছি, সেটা সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। তো আলটিমেটলি ব্যাপারটা কেন, ব্যাপারটার কারণ একটাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে আজকে আমি আপনাকে এই কথাগুলো বলছি, আমি কি বাংলাদেশের কোন একটা টিভি চ্যানেলে বসে আজকে এই কথাগুলো বলতে পারতাম? আমি যদি বলতে পারতাম তাহলে আমাকেও যেমন জেলে পুরে দেওয়া হতো, আমাকে যেমন টর্চার করা হতো, প্লাস যেই টিভি টেলিকাস্ট করছে সেই টিভিরও আপনার লাইসেন্স বাতিল থেকে শুরু করে তাদেরকে সবাইকে আইনের আওতায় আনা হতো। ফলে বাংলাদেশে এখন কেউ কোনো ধরনের কথা বলতে পারছে না। এই ইউনূসের এগেনস্ট তো বটেই, ইউনূসের কোনো কিছুর এগেনস্টেই কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। আপনি একটা খবর যদি কেউ কালে ভদ্রে প্রকাশ করেও থাকে, তাহলে যেটা হচ্ছে যে কিছুক্ষণ পরে আপনি ওই ক্লিক করে দেখবেন যে লেখা আছে এই লেখাটি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, 404 এরর। কেমন? তো এই হলো ঘটনা। এই কারণে ভারতীয় ওয়েবসাইট, ওয়েব হোস্টিং, ইউআরএল, তারপর ভারত থেকে আগত যে কোনো কিছু, তারা হয়তো অনেক সময়, যেমন ফেসবুকটা ভারত থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, অনেক কিছুই করতে পারে না, তারা এইসব জায়গাতে আটকে গেছে। তা না হলে ভারতের থেকে যে কোনো ধরনের টেকনোলজি বা যে কোনো ধরনের এই ধরনের ওয়েবসাইট এগুলো তারা বন্ধ করে দিত। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश ने एक बड़ा, मैं कहता हूं कि कदम उठाया है, जिससे जो इंडियन हैं बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं, परेशान हैं। अब आपने ये वीडियो भी देख चुके हैं किस तरह से जो टेक्नोलॉजी के मैदान में अब बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी है, इंडिया को बताया है कि भाई हम आपके बगैर रह सकते हैं, लिहाजा आप अपनी सर्विसेज वापस ले लीजिएगा और हम खुद अपने मुल्क के अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं वो हम नहीं लेना चाहते। मेरे ख्याल में बांग्लादेश का ये जो ऐलान है, उसके बाद यकीनन जो हिंदुस्तान है उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, जिसकी वजह से आज उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी ही की मदद से तमाम तर वो काम, तमाम तर वो हुकूमतों को लाना, गिराना, हुकूमतें बदलना, वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही सब कुछ होता था। जाहिर बात है अब इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो उसके बाद खुद बांग्लादेशी फैसला करेंगे कि हमारा वज़ीर आज़म कौन होगा, बांग्लादेशी ही फैसला करेंगे कि भाई हमने मुल्क के अंदर क्या करना है। यानी रॉ के जो मोदी सरकार हैं, उनकी हुकूमत है, यानी इंडियन हुकूमत है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका इसमें अब कोई सरोकार नहीं रहेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।